bisa fagil kepi yam fa sanong TV wakata matit pam taban na sonsneta ba sonsra fagil kepi mi mentia arbrar fin les pam yu wisra sonsra un kilardin TV antenne de mazou donc yarina tinam pour fagil kepi la dwil gibati zab kangane edna ngoma semkedne coupe du faso atit nementi zabra demi-finale la tome demi club ramni sibi équipe nis na kang finale edna libongoma ne yam semkedne championnat ti championnat tawa arai pista ça va son loré nagomane am renda la lebon gonne am sene sinkene tour du Bénéwa ti fangil kepimi monti étape ayo ba fangili ya Burkina en toke dans il pas même ti sene tour du Faso gafare fédération burkinabé de cyclisme tor sabekane la nananda na kenga mentonya nebni n'étape na ta wakat fantelik de kibaya wera dasia yu wisara kibanta jeune premier ni wongo pour ça nyamba ya sent sa wada barkar pour ça TV get ba fangil kapi ti wakat l'état mais 11 pour ça agenda pour ça président wa ti kelen pa giso son point ti danya wer so buto tole ne men tu ko ya ratin ya dam ko sampa pam soup bil fon flor soma running pas na ya sobda ya otola toni kenne monte wa ya yelo la wenda mansi janna Ibrahim ni wango donc pour un zabre de pouce jet ba fin ti ya woto ne le pa mata na le gomi hira gomla siti am ko zura ti ya gombe dambe zura da zuruna la wen sakar poli watan zem sawe yel bur kabe donc nementi wam da bilgat pam sene Burkina Faso fédération burkinabé de cyclisme atete nedning sembe we tab de bator Burkina Faso kane en getem man hadan fagil kepi abel la 25 monsieur Amédée Bereoudou ni wango pusa barkusgo madeng pusa roa ramfa lam puso 3 TV getba franc ral bangete edna liba machine moi la libre mosa on wakin hane et sos rapport Zab kanadmi sene équipe nis nanti tab finale la cinquième coupe du Faso atidnement tay balla yenton wodoka ne stade du 4 août yenda ye hane asfa ngane AS Police en tir taba te demi bene sen ya toto sanem bobo bene ran ya ISFB nantembo kan anda tir tabene wodoka ne ednementi hane asfa yenga pipibi fa lawoto ne te wenam kel manana te sarani te Zinya Buka donc il y a Pipi Falem d'ailleurs nementi AS Police la libra maintenant watu pa ma koufran ndel bala ngwe la pa kay nementi ya asfanye nga yibi sabi fala wotone ral ya hane bia yibu on asfanye nga zalam on AS Police donc nementi maha et hanna ngom coupe du Faso a libra final la meya bus nante taba ya asfanye nga bala sanante yamba ya tibanti bubu dula some bala tombé no ati ISFB ton ratema bokin biya yibu ne ayemre ral final la ya asfaninga nantembo ke nanti taba gafare ne ISFB nanti taba te bang ha ne ronda gandora tatone tul na kenga menteram pam amza widraw ya asfaning karsa podra bala son wasawa ko senebam san taras de sin ken bala sin yesaba ton darata nya wad bisi ton championnat razu da gama me a été championnat gama me de bala ton dabe pour so donc on va être pas championnat maintenant coupe du Faso singa ton objectif la coupe du Faso la wen so ngame ton la ba pidum voilà bon police ame ab ton me la bal sa yib han ton bal yang han ton do dina nien pa nien ko me ah wen budo police ko ngame kayita ka ton ya ton me la da yida la zabra. Bon, puis fonctionnaire mais les bons modernes autonomie dans les bons modernes la balle là yam ne balle ya ton puisque fonctionnaire mais bien confiance à soi bien confiance mais tout le monde a tout possible qu'on a soit trophée à ronda balle la trophée au corsam
Emla Nela Asfa indique très fois ta 2014 Yuma ni la auto ni Sonabel lamtenda la Sonabel da ton indique trophée Yuma ni la auto donc la titi Asfa yen lor pour ya étoile il faut porte 5 coupe du Faso de ASB torde ASB ida Asfa d'accord donc ya expérience bon Alpha Paton ta expérience ida ASB no coupe balé ASB mti no ma dit ba rona ASB la dernier at yi dernier tabal et journée ta yo pour beni awan yi kan le voura aller timba mais quand on est joué on consiste à kana sigé la joué za ba manje championnat clairement ata j'ai kan wa 10e nen da dernier to on le j'ai kan wa 10e donc dans 2018 rahma yi ba ya balla ya chomanti anti da yam mta le tira et tema bokan tembo comme minute nous wana titam minute ni en 5 à 8 minutes là tembo ko suis ASB to doké les passé donc ay diga bumu on dit équipe ntara la arud ni pisa bilu fa ya mo da so diesel la bam han démarrer ça en tiangro to no la bam pisa han paare donc final amina le titon ya banfura par exemple ni bobo mimti fonctionnaire botan han encore wati asfaram na yi woro to directeur permission la équipe mi hinno on to ni public donc peut dire kan asfara tamta ya tamta gusukoni ASFB parce que équipe yam nelam ta store bal fukudo la balla ham an ka arbitre wan PV yam wat nemdi ASFB balla menga balla tan datan CMT bam balla menga hanam paade voilà donc zikanga la rabema la asfara hanali bo asfa balla zugu to yelamti yar pinga bali sa tengre mimti sa tengre mi ka jouer da ma famille mbal sa tengre voilà ton ningwa hana sa tengre to ni yatame la kawa balla di sara ni yo tam do ngala ti sara yo man là au niveau un bâton au niveau datam ba yel kena kama no ya sa tengre to yelam di gum poli ya jouer dam tiento em tiawa sara la bon balla me pa akatolom pak on towa tonda tiento to bali mona so ti anjoa net fanda final la qualifier inkitamti aya bum ya soma la na yi lon kuma ba ya pirab na hafa ASFB la be tengre ntembo wa asfa me amza yelam di championnat gama asuka apale ya soma zangi voilà donc bam ya suite maintenant be me la pale tempa championnat donc yon bu mun tempa so saison pampa me ton coupa les paré tema bokola ton fa hanu paka mimti deuxième division équipe ton woro wa hal demi finale ay bum ya soma paré AS Police ya pipiloto bam demi finale depuis bam ya clé bam zi wa demi finale coupe du Faso donc ay bum ya un penka là pour le 20, c'est-à-dire le 20 juin la finale à Banfoura sur le jeune premier bon hani mami nenge yamenga ne mbati hane mamdala ti yeninga wa pideme ti ben bala mamda yelambati so mbil peligi ne lade ndaratam ti deuxième division ne mbati signal wa yimi la mamdala ta la signal me mana zamana yo yi mamengre ringa zin plateau zukande on côté ti deuxième division équipe wa caractère beta to bang bati so mbil peligi ne lade kam sangwe me peki le mtedam ti batem bokon wa ka final mais mana mim voilà mana pang central ti kelem bet kane nam pousse tembo kan to dem fa balla karsamba la yida joueur dama sans les gis wala rande bin kin wala asfa ne ngwa sanje wala ron la shin wa handik to wa kabudo wa mpama me ayiti sa yo wa sa me ya budin kiri ya mahabala dille kampa be simpa be lele ina pia ba me ti mimbati banfola wa ma wa kalebe bala kalebe ya mzaki bi yamzaki ya fo mo ya fo weekend bala donc mtina me la le bengeze wala jana to sabala migamti ASFB c'est kin wala coupe du Faso ablonga tawle wala ma pa men yida wala asfa la asfa me ka wuli tibam namba hamba te wala ma kin tawle ba me ta men digi enyoke donc wena mzo un point ko soba te mimti wakat min na liwazin bala te bala hande tombe le serta ka ya le wersi il kabe donc ya ototo ti ASFB ne asfa yenga ba manante taba final la 5e coupe du Faso
ballet san yibe net na wa 5 ne championnat atidne manti weekend son lura balla wa buto to tome 5 ne rai pista wa la runda na go mane am 5 ne match en réalité tia bal sin da seran temps la mi kananti salita sera be hane campagne africaine donc renso ti bal kan li bon temps ya RCK ne salita sinti taba zahabra menga ti na William bati banti isan terme ya ti rahma pour salitas kat saramba yiba sin ya lagi Koulibaly ne ambasso drawo bamaramba salitas to damba rabbi la meto bas hane tumda utone ya renso ti hane karsa pa ninga sin de rawa ya ni pipi balla utone a Mokhtar Barou ya ni pipi balla utone ti nanya ti ana RCK me fa gil kapimi menti ya Amadou Sampo Sazada sene équipe la ninga el bangetia hane sente tab zap kan stade municipal donc il hane bia ayibu on kon salitas pipi fala ndayon zalem on kon hane RCK donc ti na William Batibanti hane balla utona to ila manti bala 5 salitas ya top sanda patoro mpam point tab zabra da yi tumu han ko 5 hane bona titra bobo donc il sabi fala auto il sabi fame ya hane capitaine sui hane bifa Ibrahim Danda do to ila manti salitas libron wa hane tumda pour 5 ne to anti ba bona championnat le wa mi cité bahamti kima pa me ki on ça passé pas mal rire défaite zardo sorti kay soma yam dem ti dernier la mbayi ba fa moyen salitas match à l'état dans ma port ama miti depuis salitas nda pas victoire hande coupe africaine coupe de faso la ta balani bala way auto salitas na khali pas victoire donc il y a défaite damba nil damba donc wamba hamti wat lig bal karsa manet pour un port de fin to boji voti ne ratu warira yimi ho anta wa to yam da zugo nome bale wa anta sira club mi hinde liga entraîneur to teta ba da yin zugo no wali pa biye yibu sui donc salitas balla l'état de makele yibu ta tuntar 49 points même point ne douane ya 3e donc bam ya donc voilà dans un petit peu bale l'état de misa yibu keta ya AS douane ya 3e ni AS Sonabel ya 2e lapso montone donc yam ne ya balbeda c'est-à-dire haya to ayiba won ani usfale wada même point zimu ma hati kele bala na ma to bang anay gando la yen to ba yiba mi ka ba usfa ndate ya pa ni ma bale bo bam benata deuxième troisième ha man woni li bam khanna meti usfa ke tombe tore donc mtenti match à l'état na o mercredi wate ti weekend na championnat le be weekend na efo lam nan tawne donc mti efo mi bal saison na pa man razangi donc bam mi keten tembe me dat victoire hans pam ser salitas nya na zawroto bam mi tenda zéro mana bum voilà la bon ton la balla yimri la balla yiteka colonel yakam kenare le mante hasida la da libordo watam na katema anwa salitas sambe bondo coupe du faso gama me bam campagne africaine bam campagne africaine libre han ka championnat la bam pame campagne africaine ga twenchenge donc la solution da be handa wa asfara ASF bi la be tori nton man doublé coupe du faso ni championnat les deuxième à train de la campagne africaine là même une coupe du faso ba patema les fiscal championnat donc nimpal na des championnat donc ya tile ti sales pam championnat handa la campagne africaine ba le minimum no yu ma yi on ta coupe de foot même ti la fa bébé yu bébé zir bébé donc on a un lampe to fiscal nan tebere yo da donc nay tour nay nam so donc tay lam ti en tout cas sous no mané salitas santor le bon wa la keton côte da sampo mi wona koyi mi point namba to le yimi wa sapeur pompier nan song RCK yimi to yembe ko a Mokhtar Barou ya karsapal ni ngersengom da sab yella sendira salitas balla son wan sawa ko bamta so sinkene balla sin ya saba mi mente pas moi yella bam steba me on compte mo yibu titi pamba mam impression ya soma parce que mam rika équipe rara yibul auto bon ya équipe ma mise vers bilfu donc au tara panga
Donc mon coin Yam Bilfou. Donc enfin pour gagner ces matchs là. Même quand Yam Bilfou n'toront pas en balle. Non, ani mami nenge bada bayel mami no ko takibe la yamni ti ara kibe ben zarmora banga bade fo ha ya wakadam parane si da ben tapti widra ya wo so ti ya parala ti ya rawala kawoto ne ti weti ya pukili ti pukile lo ti able ba ndik popal ti panye man kiugo tabo ta jeune tout fa yamna wa ko zaka so bu bon Oscar Barou wa mpatira yen de ravali Mokhtar Barou wa mpatira yen de ravali la manara ayaki lay la manara yaki lay bala yak de jiwa mpatira le minti pugul mengle be jugui yambayande la libra yelle mtina mti wala salitas ton da pam victoire mtiri tout nif kuga rama yo pe lore wa 7 avril la lore anda ton pam victoire ta mpatira pas ton pam victoire libra tarabla tarwar bala lamdem tu le zabra wa ne fa sanki parti tu gwem kasakai ba supporter da menga kadul gwem kasakai ndar menga mamzinda athlétisme men bando activité ay mam animé yende bi puglo ning salitas mayo anwa mba manda bon bam tala balzab mi minti tala balzabra la bam ngana kami la na ngan zeningai bam pela ngaka le gen opinde amele batina zem sam do lamba committee sur la point no kino la betre la nanti ba lagi wane balkar sampali donc bon mama hawaye warba ke benere la kami gongo wa libre ti warba wagani bala ni pendant banga se que ne weekend son wata bala mi mete city singri ya so man karsapa la pemi bala sangis RCK ne efo abson sera dan ye kne weekend bon to ilamte efo me be ha ne bon bilfu sinke ne bala toro donc to accent ba RCK ya mangi RCK metal la barkar sampalti wa kawto barkar sampala men wawa ti barkar sampala yi kai ya equipe sun mitama yakataba la barkar sampala yi bi yakataba yari men la wal balla yam na nge wara men zabra wara men to lon talla kasonguso ulim ta to lon tala panguso tala panga ulim mit RCK rata me barkar sampala ta me en pamballa salitas barkar sampala me tungul game ti nimpal men wa yamba ende yari la balla men en tal panga me pesin bi la mam kila la dura mezudu yam sange yam mi kam ti joli le men katale fi rentrer en pa man pe me o yu komi mi kam ti balla men tala ya auto vraiment balla tala pa et nan ti pa ma Amadou Sampo ti bam ya RCK karsa pala bam watana gwam ata wala yi lamenti albité damba wakati wa zinti ki so zindi ti pa man kila la libéron de 24 kazabe ne sungwe kuna preparo équipe wa ndat nan tombo victoire pour continuer tami wato songre ya towe zabra yam premier time yeme bala pour ton équipe de yiba tombe la ton occasion de mara yi de blame bamba pipi wa deuxième mi ton sing bala salita joueur bala wi luba we ya faute we ta yik mo ata no to dun joueur mana faute ara ton so couvre kan kiti biwe chiwa deuxième biwe a faute lablement tout joueur quatrième but menga ye la faute akabo nan kila menga am nan genji pebra pour menga am ze neme adu da want to ma tumde voilà kale be ko adina to mi pebe ni ngan tun be ton toti la woto wa ti foti ta to bona rapport fu ti foka ton kwini de la fanye bu mun to ti bu makawara ya woto la donc en passant c'est il la yam ya bumbu bon ya site vous voulez que bum la ninga la a passé que gwamye woto ne voilà c'est misali awe ya site la asambo tungomna tu ya sida la bangati yilti nifli woto to woye yela fa ni ka bi ye za kan yibi on da tunante kam man accident we ya auto la ninga ya sit ni vanyi ninga kene fa yanda esga yon so ba men ka fon ba la rata la kala fon ba we la ngot na banga be ni tenere ndira william ti bisali ya wen kata piye ya woto ne lilbo twizem za wanga twizem se la banga bala bi ha wa sekata yi fa yamela mo da men shi ga ya yemre bala ya minute piswe
la antona pas arrêt de jeu voilà no lam teram ti ya ton mi yirkano ton han ni yamanti erreur runo optemana erreur kondo tondo be erreur meto manam ta naftondo bale arbitre damba temen fraction de seconde pour te décider faut temen ka wumi faut temen ka donc yi ton comprendre la fois to woni mu yama sati ya fula kanonga wala yanka yama na son équipe yi wata kise fo nyinga ba pe toto ba pe ko penalty de matabo funa ilamti aya funa ndi aya ga gun ya pression wala ka gun funa ndi ka gun ya na si ba fula ko penalty de la bon ya mo do bala mte ga gun so ha ton wa me te wona sakti arbitre be inti arbitre damba me mona sobti commission centrale des arbitres la non ngwamaye ha tonda tempa bamni entraîner la fête des indicateurs wera fa mbami c'est la miti étoile supporter le ndara les inis ne shunda ndat to arbitre da basida 5 ka la arbitre dama bien gombil bela mam gise kinga bal stade du 4 août yam na itini sali ya wen kata piga arbitre connaître carton a tout game un levan yi carton a ko carton jaune samtia carton rond da yible yin sa la yin kwenwa mi quand même ne dai yi carton mi go ma yi carton mi go ma han kwen te ne dai yi da mayo ma ta ma yin na get mayo la ndat na ngolo carton azuga yi mi quand même ni morowa ambe bon le zugi tale mo pip le barambo la tala le barakin bon yiti ne beaucoup un tapo so que yi dans notre misali ya weka tapi ya auto ya wakat ni nga toyo wa meti fo men suku do wa suku men ngese ya sid bi pasida bon la ya wayam ni la donc na kenga meti bal ni ngirsananti pam ha isfane aseka sante taba ne menti ya isfan zawzulundulo na ngena donc optira asek ni narete na William Batibange ti senke ne balkanga ya ti isfal raptamen ke l'entore ampa se ne senke ne zugunga la ne manti bala so wana sitsa mi kamenti ya isfa entore hana asek de kudugu dal bamba keltombe hane zugunga zon gen senke ne championnat ral na kenga toto de tout le temps pama Antoine Ilbou tibamia isfa karsa podra te balla so ansap ko hane venom senke ne balla asi toto bamme sindarat buninga tipamba ton sogol on ton darat wa me wa pam point taba donc ton pour moi ton mi sura no wa me bala jema ton zam woni modani to ton après ton me bi wa pam ki ton li te na ba bala modani wa pour zala me la que zo bi ngin be ya te ton da ton pam biram ti yido to ne hange ton pam occasion ram ni vous aura fa dans ton pam biram ti yido to ne la kana asaba 3 points ton tagadam ti en tout cas ha wana que le son de pamre 3 points wena hasaki watin yi sambani ton tora mahma ton ka getne di ton ningira wikada menga na yilan pam point ma wuso ma ha wana son ton di champion wen baraka kane ton tora balla dat mo do amenti ton bal ni re ne ba hawana nge biya ni re le pam point ma me na yilanti saison ha se biton mi pam ton lampa bum ningo ral mikamente bam tora asek de kudugu donc abifa yimre nezal ton ilamante asek de kudu me yati runda la be hane ne pila yim get ne pila yim sabzing labbe runda sinke ne championnat donc ton ilamante sinke ne bamba ne mente ka hane saboteur be équipateur yati équipe perda menga donc yati fo me ha wa équipe tonti rabala ya ke men han parinda watin ye to al to yi lamanti bi fa yimra ya zuno wazin te han isfami nan pa monsieur kara pana yi nan kon han isfami bon beno na mana zanzan ti bala yam ngani wa ti ni
batil no wa ton championnat ndi toto wa min to na wa ya équipe sana la nansiga équipe sana na siga équipe ni bambe pi pour la teka de ba tebe teka ril be ni watro on wi dembala ril ka ri me yam ha sur équipe sana be pi sigida ya wi kemenga ne ba yenda ta siga kabe donc ya ringa hankale ne mbati kayti balla kabe balla be me la pananay. D'accord. Le premier yam tarabum nan passe bi idna kenga men tera William ti sinkene classement zigi yati banti isfa mbetori nan point pi nula nu ASF AS Sonabel bia yibin sab nan point pi nula anase AS Douane ya tambe sab zigi la bene point pi na la ni Salitas wa tambe sab zigi masa titne man ti bam ne hane AS Douane fa ya même point rati ti point pi na la ni option pambal ni Zabra RCB ya na hasaba nan point pis na la nas nous saba nan point pis na la nas asfanye nan ya yo sab nan point pis na la tambo royal yo point sab nan point pis na c'est majestic ya ni sabzingi la ben point pis dans la way efo ya way sabzingi nan point pis dans la ni ASFB ya pi sabzingi la ben point pis dans la yo b RCK ya pi la imre sabzingi la b nan point pis dans la yo b to yelam ti be no zinkanga me ya ti tekrente ti bala boy bala ti boy RCK rera défaite Zabra donc ASEC de Koudougou ya pila yibin sa zingin la bene point pistan la nous pila tam sa zingin ya AS police nem point pistan la na c'est rayimo ya pila na sa zingin la bene point pistan la temps iso pila nous sa zingin nom point pistan la yemre vitesse ya pila yo sa zingin nom point pistan léopard pila yo point sa zingin nom point pisi la way tombas kozaf pila ni sa zingin nom point pisi la ni Lal sangis tunda santarin digda sabayati isfa santar bil fabala ya yamna yimorbala bon ya yamna yimol ya isfanyi ne ngwa ya moroti wala rahan kamnis ba hanke ban watba ya tuise moronda le pam wala defete nya yembo ndale kongo ya yembo le ben pari ya moronda le pazenta mezini la bam kozra masa ya bala le ba kozra yibu ti bala ne de salitase na ne karuna yi hal campagne africaine na nda wane gwem namtena tulumba zabra mtena mti ne krizin tumnoa le hane isfa me kozra masawa ya le ma arabi gini bilifu te tobal ma wala ka fata la kozra azigi ti lamtena mti tumna me bum kitame ti bala yam zange porwa war kitame torame war kitame asira donc non même da tumili be ati banti salitas ne kame wate asidia la balle piège yembebe amanje Sonabel he yibu soba point yang bala isfa point yang yida Sonabel on tala machin retard ni salitas donc ça dit que Sonabel ha on salitas mas alitara pawa Sonabel mbeto asira ambeto ma hanzowa hang pam toranga kila bala na han trompa bala na sa isfa kapad ume voilà donc il faut qu'il n'en cas leader normalement non la ketembe es don me kintara bal aritare ni salisa donc il faut yele soit salisa son fan lo soit Sonabel me lem wala yele rama yele Sonabel la fi ka wo bala nul ha donc kitamti aka akoma da équipe wuso quoi sinon pour moi même pas na yele sowe pour ya to ya point yimri donc fois amne koza fa le pas victoire da yita tengra zanga wahala 13 bika non c'est pas possible quand on endort mais ba dernier journée on menga nan de une fois voilà ya sira Sami Kamati et de Goma 5 coupe du Faso à Gom championnat na yibe ma te la William Singro te na Goma 5 ne wedi wa tabre yele te na te Rahmason Laurent ton étalon cycliste te ton étalon we tabre ba kenga bene la kenga bene wa o pa kenga nantige tenga ya toto kenga me te c'est ne tout la so wa sewa
ya ti Burkina on ton rendik tout d'amba ti yobe pas auto donc ti Burkina Libronwa ne c'est ne boomnis France par nga buto to Libronwa ne c'est ne tour du Bénin là tara hané monsieur Ahmed Bereoudou Tibam ya président son compte fédération burkinabé de cyclisme tidna so neta ba senkene renda la nan dam nan libre pour si la ni wongo. Merci beaucoup. La ring libronwa pour mbilfu yo le king to bi lamenté for handat un king tori il la fo ma ro men ngesi an won to la fo na mané to king tori na sa dam yeti reculer pour mieux sauter. It's a nangom nesin kedne pipi menga tiamwa fédération zingi nemanti votramba zindi et ton wa votramba zugu nementa wakata yati gombon zindi la nementa won so wamenta wa ba nere to nyak sen net te anyamba ya stor sabaluna luna yam ton libron wa zugu bilfo asida parce que loi wilgeme ti fosa président yumana la compte fo sore ti faut me gérer faut me tout me to jesse faut me man toto yumana san lowe sore ye beya to ten le gombo na borba antara wata yumana za na sa yiten le gombo me ne ba tab me san be ten le gombo bom donc c'était pipi manjela profita ne yam so kanare gom pour ning mam remplacer wa mam re ning zin no wa komanda ya sene malare na de pour sa bambar kusko tia c'était élection en mana me la wayam yela wakato wa singra wa ampai dana la wenam songam ti bon na borbara ne be yibu ra mama président mama Bereoudou Yansamede ne komanda ya sene malare la wena moi son ti bon ne be yibe fa ya ne ba on tab soma donc kitam ton le bran wund tengra ton di yibe le bran gataba a six ni ka fa six pour nam sonri la wena ninge nugo la élection wan kel pan civi wayam ya la yam san civi mais ya c'était président yitge yime tumam saint pas tout mais il y a même des courses ou pas ou tableau au mime tatumam là avec bon il y a président ba ligue ramba district ramba président de club ramba ba miaka de yam naba la ba yam santi je kerme je ame tino ba men je ha mame tien tumba donc kitam ti ba yam santi je ya ne pina la nase on to voter bois après ti boko nebo boko voix pina la na la ba to voter pini la nase la wanta ntara when am wan yelam ti a ti am mamzugu ti ne ba mesi sa komam sida ti mampam ne pini la na ne pini la nasa go tampam ne pina la nase ti preda yitige yasme malare bampam ne pina se donc kitam ti sanje vraiment pas il en a eu oui les gars preda yitige tuma soma bon preda parla na wata bam yelam bam ne ba nase wale ko bam sidin yid voix ko yid ne ba taba donc kitam ti sikan vraiment élection wakata pays nana goma yi wusko la wenam songa me wenam ninge nugu ti fanche pays soma ay wat fam bon wend d'accord ok famille yam tara sukur na pa sit kelen keng tole ay donc ya kilaranti ton nguduma hawa to la city ton me jahalam ya la ya mimti wakati ninga longum saha koma ya wusko la ton mi tam ton na kibe kidwa mi zin wona ngetwa arka goma ya ti zakala manam be ya tuma la ton jetta yam ha mimti yam hawa obiela mtibe nda be wa tuma me donc ça dit que wata wa me somma men tumti yinda be donc ton
tame bu ha zagala fo lam tikaw fo na yoto fo kay woto asama ton azagala woto la woto donc ton nan kada yu menga ton nakata he ti woto la woto ton mitin tento bala yar ke pela de bam dig alkaw ni nan tum na to wancang bale de tek table chang do ya net fa man 20 chang do tin no kay kana kam zingwa wala anda na kam zinga tengala bona da sobe digni la de am dina table ni yakaya am ba tabar mitibala be po am net fa mi za alton ye so donc te disi kanga alkodam dikam tan mi pour dan jeta bil fa an jet na ma to tiwa piti d'accord yenda ki tamti sokrato le bon wala nem tiam wande gala wakat ninga tout du faso a pas tout du faso a yembre mengi to ila mi wi sara pour to le pas ma zulu c'est sinket ne bara wala nem ti yum da yembre la pazini la titiri yum da 2020 apazini la mo wande wakat ninga ya ti ya yelu so ngere de yamba et bon ketembe pour la ya monto la yam tarada yam mehem mayere na man toto non sikanga ya sile am sil sago enfin normalement ton wande ma wakata rede tuli faso mais la kuime wasa wate ti championnat national la mera kuwa sa wate la yam la ngomba yilla la yam meng sa yilla donc ba pa Burkina Faso pa Afrique ya dunu jifa donc ya reti gonera barik so nord Burkina Faso gonera dik nord wa tenza ta fandika ligi ba ya bakanga ya bayoka apanon ne ben tiktabu so pota tiktabu so sa ngom kurso ya siagabla donc ya rela timba dik nord abeti boy la fila bum fa ya auto ye ti sa auto komba na kitan ntarpanga ton na nyal sa tout di faso la ton nyal championnat national la til gun karera mayi benje na mana wana sida absidi kanore absidi alfame la wakaton wanzini ha tobjeti bara tonton da ba bilibilfu to be content sore on wiligi ya siti ton tout di faso nyal same championnat national nyal same la yam tara sur mosa kurus la matar yam santara bien man donc kitanti wena me pa konton zuno tiri anje novembre teka en temps décembre ton pa vanta kurpi ni dak man donc kitanti bon il be pour il perd wende donc ton tala ramba bala mimba te wena msak pour wenda ni soma nyinga na yisoma d'accord jeune premier. Bon, Tony là, il y a mis ton tout l'homme pour un. Et tout l'homme il sera fin il capé pour un. Et la ton tout l'homme en bécalando ning pour un tira. Il y a oui des tables pour un. Voilà, et han été capé pour un dia zili sans sergis wala ngom élection na ma Tony nenga ton kayete de bene abon bene abon ton kanel fon vote de Tony ya neba ya nyaara de ba. Wa sunya katana lui tawla ya tumba la ton daton songe ti king tawli don ni han wa kapi ton nyaka mieti azali ya soma bezali ya soma yi ba ton songoda ya tumna na king to ya manja zagalan ka songe tumna men kana king tawli yamba yande lile ya ibang bati president bele mudu wa men yemna mikamti ya neda tinana ka tume bo ebeko tumna tawli bo point ne bala singa no nganeda tananka wayi han le rik wala komanda ya ne marare me ne ba mere singa no nganeda ti ba me betum na poa la randa zin wona ngese ti bo kaban ka plateau zume et litin to sala kame ti yelam ti president bele mudu ne komanda wa me ti nkami ba bon ka to etibite tenga ye la ne rawa ya ne rawa nkami ba nkami la mi ba mimi ta ne rawa wiligila mami bo ka mapatin bang ba mi vi ma toto la menga mi ti ba ya toto me afrikete nyaara tabla ran nyaara tabme voilà les zigongo to ketam pira da wena yo ba mi yela bala wena menga sir songe la zininga tabona ko ngabona pama
no yam ne ba téléphone men galé likita to de ya wotre ya meti bayi be emergency su so kat ke ne votre amba si ya ñu wi sara zin Burkina Faso ka zin wu so pour zinnabe donc la wena me sonti que l'embarne la foi toi men yeti fangil wala wakat ning men mohmi manabil buni était bon était hampa winge pas man bon comme han karambe akatisigidi tedam tatisigida point nankil songa mante senke nenyu sala butoto la Burkina Faso ka ton sur 15 tarsombo voilà mi menti yandambe nenni nga han wawa mais mi menti yelni sinzinda yeme han wawa idilla yeban batte yi han lorawa ti neba banti ya renda mi menti yam mentara wa club ka auto voilà mentara club donc là t'étais we do zinka sanne amye sida wiri zin pa sanne mamye la chogo tumbu fa fo mbebala yalla watam bébé bala sorsore il faut pas on avance donc qui tente pipi asida mami courir kudre on t'a vélo courir de kudgo on a mis au comment ton ya tu créer men club ACK association des jeunes clubs de Koudougou. Donc là-bas on est enfant quoi on passe que moi n'am son toi me tombe pas me fait son tora maman yata yel bon c'est maman la pas mis tu ne me on ne demande pas hein tu me mettre malagare na été sikki me ting tore d'accord ok ça yibi mohad na wa metine mentira ma han lura yati 150 han we do tabar pour Burkina Faso la pas Burkina Faso yimre ya ne tem sataba tine menta Francis Ducré sendanya han tour du Faso en parne tout dambata tem sataba mana kalum zinkanya yam ko ese baladmi menti avi ken la bahya avatam mblek yam ko ya adikre komo yel sangome mameng melem dawoto ti neda yi beko yi wave neda bonti wefa yi wave neda meng tala wefa nonglum amenga yi kura kuida sida ba ton fa yi kura kuida la ton talwe yi kura kuida kel ba talwe fa nonglum wa dikre lamba abudo pawoy donc tia city a dikre calma a sama yer wusko a sama yer Burkina Faso ka a sama yer Afrique a sama yer Europe parce que nida raya week men sof soma ya nidme ndaya masini a watane projet am fa gauche droite a projet am fa watabala nyam watan yelam batino yon wane projet est-ce que yon zugo tunda me la yam sam pouba bala watan ya fena bala donc kitamati vraiment ya wena metum cyclisme we tabar ba pera ninkanga donc la mamenga personnelle auto mam papa mzuno nam tolong tumene la soma nan kolam bang tuma soma la ma akal mara teka mam kila kibe ne ban konta mambanga mbati ira nida mbaya mi tumbe la nid men ban na tumbe mais la ba obeti bon wenam pulunga ba villa wena men bata auto nyime yi auto to yi auto donc il a til bon wen bati wena mi alsa ya city a dikre lo men la yam sanje ne busko nda bene dikre tourne a dikre yi nda tourne ne dikre a groupe fa mti msampa king busko tenta ne pisibi ne pisine zaka mami ntine bam pour mais vous bébé t'as dit que la forme parce que vous bébé zine dit que un pila ni kerbi ni pied ma main dit ba me soka when na mena ya kadele be bala
mara petit dikre wa dikre bilbala ti tuma sakde ti parce ba me fa no nga we fa donc on tient ti won saka pore ya sita dikre kay la dikre pour na machitam. D'accord. OK. Bon, tiri biwa tonda ngoma la fa gilkane rara wakati tiri masawani kumye kumbala na kinga torne cyclisme ti ya auto team membe wa yemena kitan kota dose nyar president ba ne polo ndamba tal na nemanti tsana wa senkene Burkina Faso we dua tabrunda ton yi lamanti bamme san wa tigli senkene compétition senkene we di taban lo taba nemanti Burkina me tal da yete san nandik mamso mo rapport ya ti bati bon san wa mikete kane wa rapasi arate ya bon la na san wa ke goma pour na wa samenti banti nemanti Burkina Faso kenga tout du Bénin ronda nemanti pa pipi libre ya yum kate kapsen de mteda metri parfum il pas mam ko up tout quand même les grands 2018 2019 bon 2019 2020 la ka organiser mankani hentinga mtira Mathias Kinga yum na yemre le wane maillot de sprint intermédiaire en le kenga yum na c'était la ya pipi à dans tour étalon cycliste mais na ken compétition Burkina yi mi soba le ken 2015 ali kame 2016 ali kame il budo arundi ke ta Aziz Nikem dike yum da ma ken 2014 na ken wati ta 2018 am tedi Burkina ken wuka fa gili voilà dina marabala donc on a maintenant yawa hanlora alors yeka alors toi runda pabe beon le yaka le pabe bon bati han wata to wat librame même nananda c'est to yi lamenti Burkina kenga de manda wilgida ya saba la libre donc de neventi ronda Paul Domo ndik hanta tout ndik hanta étape ramba anase hanketa me ya Burkina ndike donc ton yelamti tout du Bénin quand a pas rapasser que ben à Podomoram kengarwa on yelamti boy mo sama na bel bonde ti sombil palir ne ladi yam tout du Bénin quand a secret Podomoram kenga pas tout du Bénin quand a beti boy mbe kenga mi more fo sanzi ningehe fo namti tumba yi moins serré fo sayo la ngess tous les moyens da ma fa par étape fo bangara bati tumba pa yinana donc italam tenamti wenna men wa emreton kosko wenna men wa kington cycliste ma italon la me gine top ton taban yid tensa taba fa sinon sanje bane yam sanje Nigeria bibil fo mbebene nyimeng taba tour du Rwanda arabe beko tour du Bénin donc ligdem ti tour du Rwanda pa na mana wanwa ya tour beda donc ils ont dit na wuli bati tour du Bénin comme modram wena mesre ya kosko la bamenga tumasom donc kitamti zikanga pabe wefa pabe ekibile fa ekibede bala ya wena me wa son tondo la nyamenya tumba yiwoto et ça qu'il pabe de Paul Domo son à son ta c'est ne son bonté arrivé c'est 14 signdika wefa kenan yi bon quelqu'un arrivé tu n'es pas mais c'est bien fait pas wilgede pas wa gom budo non yam sanje ya peut-être yam pa wen jet wefa kurso wile kurso mpa mi ya toto a doma ji am tien équipe ton mais on protège tien ton si écart lowe ti bamba rigin wa yafa a doma me wa bang tabi yamwa ta doma ya ne 1 minute et quelques
donc il mettait nagawa ay wilgam ti point ayelam ti nasa ten courir mana budu tienya donc ya reme la yen wanja 1 minute et quelque distant le peloton c'est quand il mena nagawa toti beko drone mbouile jes quoi sinon pas tout va y voilà pas boum ndato wiliti yi da tour bambay non pas boum ndato wiliti yi da tour bambay non bon abudi izi na mi ala yi so kase ka we finke Burkina Beme Burkimbila azongo erne voilà azongo erne ni ngwa halanta wo ne de ngana ka ton mana en les rimaye ni na ka ton ndo etori bala zongo erne yi sabu boromo sabu kudu peloton an yi kampater peloton amana kilo pisila nuye erne yiwa abulige erne te erne wa ke kudu man min pisila nu ta seconde dam kate peloton yo na wata bon même dakika ngaram la vuumi kelen bo yella vuuri halan ta woto men ngam tere yiti ya president Adama Diallo ram sa wakati wa adom totol men ngantala erne zon men na king Nigeria ne da ndala tata wa mana buta je tande sir man me tande sir man me ali na ne ban tabi yugu tabi to no ke ti le yam ke ti Burkimbila tu man ba mba awon we fepoto wa bien la baye asita twemme abe me bude be me asahawa mtete kulhura yo pangwa fo mi han tabe na balanta tewaro wonu na mu kamati ne ba ton équipe la jouer ma hawa mi ba yinsi mi mbati hawa jouer tempa jouer yare kera be ay lwa fo ka tema na bella mi ba hanya hayama mi ba Charles de Gaulle njer kursa mi kitamti ya cité bona so tu vélodrome kabeye tan gatal infrastructure bamé la mi dima mi kele ni na yita min indika sur balan de wara tenga pora ke kan sel kudu hanya ha ti téléphone na sonta ri balan kala tan lo ha arrivé wala na ya lanje ne ba yita wuso onjetin wuso ga mi intia équipe ti mayora mata geta zagal len zagal protéder la wo ka mi la ba hanje to ya ti ya balnere ya balnere ya kudu nere la ya te banti bumam da tan libo wa bene yawa tout di façon weng ton mimti nzem so yuma nunda ndale ber pore na sada maliam ti kan coupe d'Afrique des nations nyaka tout Africa événement sportif ntigi ne buso la le aka hanti de tout di façon ti Burkina organiser la mi kam ti nzem yuma wana wona minga ton tout di façon killa bilfu ala killa me pipi abiliser soore wanti ya gombon se ti ba participation na mamenga ton migram ti yo tin kala kala participer wa hana wa watani kure dam ninga niveau me hinka liberbe ti pare le mikam ti mbona sobti niveau ton ketembe 2.2 ti kudo mo zaman kudo na wa zambe ton amisa bongoram ne boy bon ntolon ti rambe niveau ato ya sidar hana wobe migram di moyen wa ketan kabe la ya gona ran ketan organiser la compte sponsor da me ka wowa aya bum ya no ken la mi wala mi mti Burkina be mamen longo course lab longo toura yama nje ba tour di façon a dernier arrivé ama na nje ba ya mona sorti avenue de la nation premier ministère non ama nje ten ne ba men yitu pour kulo to la ngilgi temon safa ka ma yitin ya hanti yung to zawne ba pitewa ton mi gidam ta ya bumu yung pour battre événement pour man na me di Burkina be ma fa mona sorti ne fa ni da karaga ba ya yinya nje hoto le tatu di façon la one ta kid ne pour essayer de hanka ti et tout di façon apa wa libera bon mpamila apana wa taran le pour ne bata wa ronda na wa tabre ze khada video wa pour le monam ze ala gum kan lam dat quoi bon ça c'est qu'un am nan pousser embarka d'abord am telanti tout muson tunde bayam tanje 2019 gone la Burkina gone la ne ministère des sports ya kaneba to king Rwanda nanti gese Rwanda tour organiser wana sport yela ya wana donc objet mana refa onwa donc en termes de 2020 pour menga optuma zugu ba ne ronda wa me ya ba menga wa manti dirabil fu ba ne ronda wa en termes de kitembe zugu sinon doko ya city ya mugonda ya city sa la gis Burkina lisabla tense
Mam tiens un petit ton burkinabé bâton ton pour ça on embarque pour ce que tu bois ton tenga toram non là surtout ça est cyclisme il y a cité sport ma wo la ça de cyclisme ton tenga toram non cyclisme usko yam sa nje soma tensa gilim tonda uso singra me tura yim sala wa mano tura sotu mano yuma numpa man tura lebre wa la yam san je de piton singa ya amba ba yinga ba so ya bula si bas balo amba ba so yinga Burkina Faso turi Faso zive poto sino yam gomo de ninge obezugu et puis aussi mon petit problème ne ba ni kuso mime la ne buso on pa unda fora ti point pas tile ti ton organi tourangaye pa apparemment on bien ne ba modèle là ya faut ça organise on pas gagner faut pas pourtant organiser ton invite beri tonwa mi don ba invite bon anti bol pour l'équipe ta etalola donc on est en bola ya berbeda ba me wato me banga pa la ji ouais donc tu vas me dire ne ba raman samla sécurité surtout when am songa me ministère de ka no kena depuis inter de baron nawa when sakra po when am san ko fan la fi yam na différent ministère sakamena ni soma donc tenga toro men sakame dans le nyare donc mam tenti wona sans code la fi tout de façon 2021 na belle avance il goût kabe donc c'est ni minti il va katata mais il va katata mais pana la tela manti wakata son wate edna librom pa mayamba ti fagil sa wagili ti edmi manti a hane novembre octobre la tout de façon ana manka donc denti etat mi manti on ha saket nan pa mayamba ti Winnington sene zinis bala nembu de ratame on que la boum sene yam me en derla sene bumninga nan tonti tout de façon ayi soma surtout la yam pipi tout de façon la autone dans edna ko samti wennam nyaaya ti wakat so wat bido pam taba jeune premier nan pour taba te wakata ka yar pour président Biré Moudou Barka hom saké wabo la ti wena lewili taba sa repose get ba fangili d'accord OK pour nevatin voilà donc monsieur le président avant mam yeti wona watna ya sit mam na ndenga pipin pour président Rochmark Christian Kabore ti ya mam goma banya mon bien te gonti bene ton le da Cameroun de fa ya won la bam salabo mais ministre sport ñaare donc pour ba me barkusko l'ampour na ba bongo pang soba si bam fa do sa tout mais l'ampour président de ligue président des districts président de tous les clubs et président de tous les cyclistes et tous les supporters qui aiment le vélo. D'accord. Il y a le bout de cavé. Donc nan pour nembu de fa bil kepi bark te ayop arbar le pam da taba ndik ñu sera ki bay semben to on ta si fangil kepi on da kelon ko 3 TV ge songo